ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج سال کا آخری شو ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند لمحے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا. ہم عام طور پہ اپنے دوستوں کو، ہمسایوں کو نئے سال کا کوئی پیغام ضرور دیتے ہیں. آج کا پیغام یعنی نئے سال کا پہلا پیغام، اور میرا مخاطب ہے بھارت، ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان. یہ پیغام بھی ہے اور مشورہ بھی کہ چہرے سے جھاڑ پچھلے برس کی قدورتیں، چہرے سے جھاڑ پچھلے برس کی قدورتیں، دیوار سے پرانا کیلنڈر اتار دے. اگر دیکھا جائے تو گزشتہ برس، یہ سال جو ختم ہونے کو ہے، یہ قدورتوں میں، نفرتوں میں اٹا پڑا ہے. اب بہتر یہی ہے، ہم ہمیشہ گزارش کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کہ نفرتوں کے اس سلسلے کو ختم کرنا اور آگے بڑھنا چاہیے. جی جناب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ السلام علیکم آفتاب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ یہ تھے پاپڑ بھی لائے ہیں. یہ سال آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی، حتیٰ کہ آپ کو بھی مبارک ہو. آپ مجھے اگلی گورنمنٹ کی مبارک کیوں نہیں دے رہے؟ کس گورنمنٹ کی؟ سعودی گورنمنٹ کی؟ اچھا 2018 بھی تسی پانڈی رہنا جی. اچھا، حمزہ اس طرح ناک چڑھا کے نہیں بولتا. ہوں بولنے لگ پیا. بڑی بڑی مبارک ہوئے تانوں نویں سال دی. ہاں جی، بڑی مہربانی. نویں سال چ نویاں چکتا تیار کیتیاں. نواں سال چڑھن والا. ہاں جی، دسو کی چاند چڑھن گے؟ چاند چڑھنے کی بات تو یہی بتا سکتے ہیں. کیوں جناب حمزہ صاحب؟ آپ کو بتایا تو ہے کہ اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی. حکومت ہماری ہوگی، سناٹا کیوں ہو جاندہ تو انو؟ یہ جی ایک چاند تو ہو گیا، کوئی اور چاند چڑھائیں اس کے علاوہ. حمزہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت نون لیگ دی رہنی ہے. پہلے یہ تسلی کر لیں کہ اس پارٹی کا نام نون لیگ ہے یا اب شین لیگ ہوگی. 2017 چ انہوں نے نہیں، انہوں دے ابو نے بڑے چاند چڑھائے. یار کمال کرتے ہو. یقین کرو میں نے ایک دو چندہ نہیں دسیا. ان میں سے ایک تو ہوگا جی امانت چاند. یہ ابو جی انے ہو گئے. بابا تاڑے واسے پتہ نہیں 2018 چڑھنا بھی ہے کہ نہیں، ایویں پریشان ہون ڈے ہو. تو دل نہ چاہتا کہ چڑھنا ہوئے گا تو ضرور چڑھے گا. آفتاب صاحب، جی جناب. میری آپ سے گزارش ہے، جی جناب. تسی جو ہے پونا گھنٹہ لا کے ایڈا وڈا پیغام انڈیا بھیجیا جی، اچھا جی. وہ چھوٹا یا ساڈا بھی لے لو. ہاں جی، کس کے نام؟ عوام کے نام. اس قوم سے میں بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں. جی جی، پیغام دیں. پھر عرض کیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. کس پہ روتی ہے؟ بے نوری پہ، اکھاں ہے نہیں ہوتیاں. اچھا جی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. کیا پیدا؟ دیدار پیدا. ایسا لگا آپ کو؟ اچھا، اسے سچ مچ نہیں پتا کہ شعر غلط پڑ گیا ہے. دیداور پیدا. دیداور؟ ہم نے تو دیدار ہی سنا ہے. آخر ایسی چیزیں آپ بھی کیوں سنتے ہیں؟ ڈرامے چتے ہیں جی سی ہے نا. پرسوں موصوف نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. آتے تو ان نظر آ رہے ہیں. ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے. آخر آپ کو ہر چیز کا اندازہ اتنی دیر سے کیوں ہوتا ہے؟ حمزہ صاحب دسو بت کیوں بنے ہو؟ جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی مہربانی سر آپ کی. پورا سال آپ صرف پنجاب کی بات کرتے رہے ہیں. خدا را کراچی کے بارے میں کچھ سوچئے. آپ کراچی سے تشریف لائے؟ جی. پورا کراچی نا کچرے میں ڈوبا ہے. کچرے نے کراچی کا ستیہ ناس کر رکھا ہے. میں کئی سالوں بعد کراچی گیا ہوں پچھلے دنوں، اور کراچی جو واقعی ایک بہت حسین شہر تھا، جہاں جا کے ایک فریشنس کا احساس ہوتا تھا. لیکن چند روز پہلے کراچی کو دیکھ کے دل خون کے آنسو رویا. کراچی کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزانہ 12,000 ٹن کچرا پیدا کیا جاتا ہے یہاں پہ، اور سالانہ 44 لاکھ ٹن. اور بدنصیبی دیکھیے کہ صرف 40-45% کچرا تلف کیا جاتا ہے، باقی سارے کا سارا گلیوں اور محلوں کی زینت بنتا ہے. جناب پینے کا صاف پانی نہیں ہے ہمارے پاس. پانی بہت بڑا ایشو، جسے عدالتیں بوم قرار دے رہی ہیں کہ مستقبل کا ایک بہت بڑا بوم ہے. یہ جب پھٹے گا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں
वैसे तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इधर ना देखो उधर ही देखो। ये टैंकर माफिया भी अनकरीब खुदा की पकड़ में आने वाला है। इसके साथ भी वही सलूक होगा जो यहाँ साफ पानी कंपनी के साथ हुआ है। साफ पानी कंपनी आपका प्रोडक्ट थी। ਹਾਏ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ? नहीं मेरी नहीं, अब्बा जी की थी। हाँ, जो नहीं चलती वो अब्बा जी की थी, जो चलती है वो आपकी है। अच्छा वैसे हर कंपनी निकलती अब्बा जी दी है। अफ्ताब साहब ये कूड़ा बिक नहीं सकता। आग लगा दी जाती है उसको ज्यादा से ज्यादा, या फिर फैला दिया जाता है। अब बिकना तो चाहिए, उसको रिसाइकल होना चाहिए। मेयर साहब ने कहा था कि 100 दिन में कराची की सफाई कर देंगे। आज 500 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। 70 करोड़ रुपया दरकार है कराची का कचरा हटाने के लिए। वो कहां से आएंगे? वैसे मेयर साहब से कहिए कि लंदन कैश उनके वहां से पैसे मंगवा लें, वहां तो टनों के हिसाब से पैसा पड़ा है। वो देते हैं कोई? उन्होंने तो अपने लिए कमाया है। आपने भी कुछ नहीं किया। मुस्तफा भाई कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ रो रहे हैं और कुछ नहीं। बेचारे बड़े इमोशनल हो जाते हैं कचरा देख के। जिथे कचरा देख दिया उन्होंने आंसू निकल जाते। सन 2016 में हमारे मरहूम दोस्त जुनैद जमशेद ने कचरे के 15 ट्रक लेकर चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च किया था। लेकिन सीएम साहब की यकीनदानी पे कि आप फिक्र ना करें, हम वादा करते हैं कि ये मसला हल कर देंगे, सफाई। मैं इस पे भी बहुत हैरान होता हूं कि आसिफ अली जरदारी आज भी उसी शहर में है, उसे नजर नहीं आता होगा ये कचरा। और फिर वो क्रीक का इलाका बाकायदा तौफुन हो गया है। बाकायदा मुताफन, वहां पर जो बदबू है वो तो लगता है सदियां लगेंगी उसे खत्म होने में। अगर थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी होती इनमें, ये समंदर का रुख बदलते, पानी के साथ इसको ओवरफ्लो करवाते। वो जो गलाजत है, वो जो गंद है, जो पिछले कई सालों से वहां पे यकजा होकर एक गलाजत का शाहकार बना हुआ है, वो बह जाता। आप एक होती है सी वॉल खड़ी करके समंदर का फ्लो तेज करते, इस तरफ को लाते। वो जो क्रीक मैं देख के आया हूं, वो गोल्फ क्लब के करीब था। मुझे ये पता है कि टर्न लिया ना जब गोल्फ क्लब के पास से, वो मंजर अभी चंद साल पहले इंतहाई हसीन होता था, अब भी खूबसूरत हो सकता है अगर आप पानी को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हुए वो ताफुन जो क्रीक के अंदर इकट्ठा हो चुका है उसे साफ कर दें। 77 करोड़ रुपया जरदारी साहब के लिए 77 करोड़ रुपया क्या है? पल्ले से दे दें और इस शहर पे एहसान करें, कहें जी मेरी तरफ से तोहफा है। और जरदारी साहब को तो ख्याल नहीं आया, लेकिन एक कारोबारी शख्सियत ने 10 अरब रुपए देने का ऐलान किया था। हाँ जी, वो ऐलान भी बीच में रह गया। ये वो डर गए होंगे कि किसके हाथ पे दें, किस पे एतबार करें। डरना बनता है कि जाहिर है 10 अरब रुपया, 10 अरब क्या 10 करोड़ रुपया भी है तो किसको थमाएं? जरदारी साहब को दे दें, उनको 10 पैसे नहीं दिए जा सकते। लेकिन वैसे जब तक मुस्तफा भाई थे हुकूमत में, कराची की थोड़ी शक्ल निकली थी। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। मुस्तफा भाई वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेयर्स ऑफ दिस सिटी। क्या शानदार नाजिम था वो बंदा। लेकिन उससे पहले वो जो दो बुजुर्गान थे, नेमतुल्लाह खान साहब, नेमतुल्लाह खान, क्या बात है, वो भी बहुत उम्दा थे। फिर इवन फारूक सत्तार बतौर मेयर इंतहाई कामयाब थे। फिर अफगानी, वो भी बहुत कामयाब थे। लेकिन ये जो साहब हैं, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं। और वैसे सीएम किस मर्ज की दवा है? सीएम ने अपने बारे में प्रोपेगेंडा ये कर रखा है कि मैं हर मर्ज की दवा हूं। और सर ये उस सीएम का हाल है जो बरूने मुल्क से इंजीनियरिंग करके आया है। और ये बरूने मुल्क से करके आए, बरूने मुल्क से पता नहीं करते क्या रहे, ये भी बरूने मुल्क से पड़े हुए। यार उधर ही गल करी जो भाई। कूड़े की बिजली नहीं बन सकती? ऐसा बन सकती है। 40 मेगावाट सिर्फ कराची प्रोड्यूस कर सकता है। फिर बनाते क्यों नहीं? कमीशन नहीं मिलता उसमें। एक ही सवाल करते हैं हमारे हुक्मरान कि हमें क्या बचेगा। सर मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगा जी। एक कंपनी आई जिसने कहा आप इस्लामाबाद पिंडी का कूड़ा हमें दे दें, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आपको बिजली प्रोड्यूस करके देंगे, उसके चार्जेस आपसे लेंगे। तो एक ब्यूरोक्रेट ने कहा सानू की लबेगा। और उन्होंने ये चीज अपनी बाकायदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लिखी कि ब्यूरोक्रेट का इससे मतलब क्या था, फिर ट्रांसलेट करवाया गया। उस फिजिबिलिटी का उन्वान होना चाहिए था कि सानू की लबेगा। क्यों जी अफ्ताब साहब की कहते हो? आ 90 साल जी तुहानू की नजर आ रहा? एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। मुझे बहुत से लोग बिहाइंड बार्स नजर आते हैं, मुझे इनका फ्यूचर बहुत ब्लीक नजर आता है। ब्लीक की हुंदा है? ओ
और कुछ खाना पीना भी कि तुसी नहीं की पक्का पुत्र की पक्का अजी साहब ऐसे आलू मटर पके ने ना बेटा मैनेजर यही साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਆ अच्छा ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਛ ਲੈਦੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये साल इत्मीनान का खुशियों का और सुकून का साल हो आमीन आफ्ताब साहब मैं नवे साल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ वो क्या तरीका है जी आपका ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਮੰਗਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੇਚਦਾ ਵੇਟਰ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਲਦੀ ਆਓ सर ਆਰਡਰ ਲੈ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ जय साहब अच्छा वो भी सबसे गरीब पार्टी के पास गया जिसके पास 1 रुपया नहीं है उसके पास ऑर्डर लेने चला गया। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪਵਾਤਾ इधर आओ ऑर्डर मैं देता हूँ इधर आओ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਰਡਰ क्या बनाया है ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ खुल के मैं उनकी डांस करके दूंगा ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ सोना है साहब सोना ਚੁੱਕ ਕਸਮ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ क्यों जी मैं परेशान क्यों होना मैं नूली गया ये पहले से भी बदतर है ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ भाई साहब मेनू कह रहे हो ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਖਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦੇ